Information yetu ya siku ya leo tunakwenda kugusia upande wa waasi wa M23 ambao sasa hivi wanaendelea kufanya vikao kadha wa kadha katika mji wa Bukavu. Wako katika maandalizi makubwa kwa sababu tayari tulishawahi kuingia kwenye makundi yao na wanaongea mengi sana, lakini hawajuaki kama tuko katika makundi yao na chochote ambacho wanakwenda kukiongea, na hiyo ni bahati kubwa tulioipata ili tukue tunajua na kupasha population information gisi gani mambo inaendelea upande wa waasi, kwa sababu wanapanga mambo mengi sana. Lakini taarifa ambayo wako nayo kubwa zaidi ni taarifa moja ya kusema kuwa kabla haijafika mwezi wa 8 au mwezi wa 9, kwa mipangilio ambayo wako nao, ndio budget ambayo wako nayo, yani ndio budget ambayo wako nayo kabla haijafika mwezi wa 8 au wa 9, wawe tayari wameshika Kalemi na Shabunda. Ndo mpango ambao wako nao, washike Kalemi na Shabunda. Hiyo ndo programu wako nayo na ndo budget ambayo wameilalia chini. Vikao kadha wa kadha vinaendelea katika mji wa Bukavu kwa sababu wajue watagaramia pesa ngapi, watakuwa na wajeshi wangapi na watapita njia gani na watafanya kitu gani. Hiyo ni mipango ambao wanaendelea kuifanya katika mji wa Bukavu, kwa sababu sasa hivi wameungana na watu wengi sana kwa sababu ya kufanya hiyo preparation kubwa ambayo wako nayo, kwa sababu waliona mambo yao mengi inaweza kuja kushindwa na mwaka huu tena unaweza kumalizika bila mafanikio mengi, na hiyo wanaweza wakapoteza mambo mengi, na hivyo wanaweza kuwa lashe na viongozi, baadhi ya viongozi wakubwa ambao wanawasapoti. Kwa hiyo walipewa jukumu ya kusema kuwa ni lazima mwaka huu usimalizike kabla amjasonga mbele, kwa sababu ndugu zangu, waasi wa M23 wakisema washike Kalemi, hapo itakuwa ni rahisi sana kwenda mpaka Kinshasa. Kwa hiyo tumetaka kuzungumza hivi ili viongozi wa kizalendo pamoja na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wao wanajua mipango ya waasi wa M23, awalali usiku wa mchana. Kwa hiyo hata hivyo na sisi kama vile wazalendo tusilale usiku na mchana, tuwe wale ambao tutaendelea kuongeza vijana. Kama kuna vijana ambao wanahitaji kujiunga katika kijeshi, waendelee kujiunga, waangalie namna gani gisi wanaweza kurenforce upande wa barabara, wanarenforce upande wa vilimani, na hatua ile ambayo ilikuwa imeshachukuliwa ya waasi kupigwa na kutoka Minembwe iendelee, kwa sababu hao watu wakitoka Minembwe na wakijielekeza, kwa sababu sasa hivi taarifa ambazo tuko nazo japokuwa tujakuwa nazo za uhakika zinasemekana kuwa au waasi wa M23 wameshaanza kuja na shuka zaidi, na hivyo wamekuwa wameanza kuchukua maeneo mbalimbali, tena vijiji mbalimbali vya tarafa ya Fizi na maeneo mengine. Kwa hiyo hivyo inakuwa ni shida kubwa kwa watoto wetu. Kwa hiyo vijana mjiunge pamoja na wazalendo waliotangulia, muangalie namna gani gisi mnaweza kufanya kuongeza nguvu na kuwakimbiza waasi wa M23, Redi Tabara, Twirwaneho, watoke katika maeneo ya Minembwe na maeneo yote katika tarafa la Fizi na maeneo mengine. Hiyo itatupatia nguvu, lakini tukiendelea kuwapa nafasi kubwa sana na wanaendelea tena kudhibiti maeneo mbalimbali huko Shabunda, kwenda kuna wanadhibiti maeneo kadha wa kadha, hivyo itatulazimika kuwa na kazi kubwa sana, na mipango tutakuta mipango ambao wanakwenda kuipanga au waasi inakwenda kutimilika. Kwa hiyo ndio program ambao wako nayo, washike Kalemi kabla ya mwezi wa 9, wawe tayari wameingia Kalemi kufatana na programu zao wanazozipanga. Kwa hiyo tumetaka kuziweka wazi, watu wajue mipango ambayo wanakwenda kuifanya na wanakwenda kutekeleza, ili kusudi watimize ile mkao wa moto ambao wanakwenda kuwekwa, kwa sababu baadhi ya viongozi wakubwa kama gisi nilivyowaambia ndo wamewapatia mkao wa moto kwenye mgongo na kuambia ni lazima mwaka huu usimalizike kabla amjashika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo hivyo ndo kazi ambayo wako nayo, vikao kadha wa kadha Bukavu usiku na mchana, wanakwenda kufanya vikao na kupita na magari yao meusi kila wakati, kwa sababu ya kuprepare watu ambao wapo. Na kingine sasa, ndugu yangu, usikubali kupewa pesa za waasi wa M23. Usikubali, maana ukikubali tu
na kama kutekeleza hicho kitu chao lazima watakuua, kwa sababu kuna mambo ambao walisema wataifanya kwa watu ambao watakuwa wanapewa hizo pesa. Ukishindwa tu kutekeleza kile ambacho wanachokuambia, ndugu yangu, hakutapita dakika moja haujauawa. Ni lazima uuawe, kwa sababu tayari wanakuwa na mainstalasio ambazo watakuwa wanaziweka watu ambao watakuwa wanapewa mamisio za M23, kisha ukikosa kuzifanya kile kitu ambacho watakwenda kukiweka na ndo kitakuua. Kwa hiyo ni mipango ambao wako nayo zaidi, na hivyo wataweka pesa nyingi sana kutumikisha watu, na zaidi ya watu Bukavu wengi wameshajiunga na tayari wameshaanza kupata hizo pesa. Kwa hiyo tuwe makini sana na tarafa la Uvira, Fizi, tuachane na waasi wa M23. Usiwe na tamaa ya kuchukua pesa ya waasi wa M23. Na hivyo wengi wamekuja wanatumikisha wazee pamoja na madada wa mama na vijana wanaokuwa na tamaa nyingi zaidi. Wale wa kunywa pombe ndio watakuwa wanatumikishwa zaidi. Kwa hiyo kuweni makini sana kwa hatua hiyo, kwa sababu hivi sasa wamejipanga na wamekuwa na mbinu nyingi. Kwa hiyo wakikupatia hata $10,000, baada ya hapo wanakufanyizia installation ambayo watakwenda kufanyizia, alafu wanakuambia hii ndio itakuwa na kusaidia wewe kwenda maeneo mbalimbali, wasikuwe wanakuona, wasikuwe wanakuwazia kwa hiki kitu ndio kitakuwa kinakusaidia, kwa sababu wewe hujui, unafikiria labda kile ambacho walikwenda kuongea ndio kweli. Kwa hiyo watakuwa wanakufanyizia hivyo, ukienda wakiona tu umeresio kufanya ile mission wanakuua, na kama ukuresire wanakuua. Kale kitu ambacho walichokaweka ndo katakuua, kwa sababu tayari wanajua maeneo popote unapokwenda, kila kitu unachokifanya, kisha baadaye wako kitu kako na masirkui kana kushika na unakufa. Kwa hiyo ndo mbinu zaidi ambayo wako nayo hao waasi wa M23. Kwa hiyo kweni makini, angalieni ni namna gani gisi tunaweza tukatetelea nchi yetu pamoja na territory zetu ambazo ziko sible na waasi wa M23. Asante sana, sambaza hii audio kwa watu wengine wapate kujua mbinu za waasi ambazo wako nazo, kwa sababu ni mbinu nyingi. Tayari marejo zinaendelea Bukavu usiku na mchana, na hivyo wamepanga kushika maeneo ya Shabunda na wapate kuingia pia na Kalemi. Hiyo ndo mpango ambao wako nao kabisa ya ukweli, kwa sababu tayari mambo yao hawataki kuyaweka paibo, lakini tayari tumekuwa tumenasanasa taarifa zao na ni lazima tuziweke wazi. Kwa hiyo ni hivyo ndugu zangu, Mungu azidi kubariki nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mungu azidi kubariki wazalendo. Mungu azidi kubariki jeshi la FRDC pamoja na waibu wote wanaopambania nchi yetu. Mungu awabariki. Kazeni sana kwenye milima huko, pambaneni, kwa sababu Redi Tabara Sematama Alali naye pia usiku na mchana tayari ameanza kupata renforcement ya kuanza kushuka, na hivyo inakuwa ni shida. Na tusivunjike moyo, kwa sababu hana wanajeshi wa ajabu zaidi, hawana wanajeshi wa ajabu huyo Sematama ambaye anaendelea kushika vijiji kadha wa kadha huko, lakini macho yetu yanakwenda kuona, lakini pia wazalendo wanakwenda kuona. Kazi itakuwa ni nzuri, population kaeni kimya, msipanike sana. Itakuwa ni historiki ambayo ni historia ambayo mtakwenda kuishuhudia katika nchi hii ya Kongo, alafu zaidi katika tarafa la Fizi, kwa kazi ambazo ndugu zetu, baba zetu, dada zetu wazalendo ambao wanakwenda kuzionesha pamoja na jeshi la Ibu. Jua kulia bandugu yetu benye walikufa muvili ya Goma, waliuawa muvili ya Goma kunyumba kwa walikutana 11 personnes, 11 corps, maiti 11 waliuawa na hizi nguruwe hizi nyanguzi au M23 au Wanyarwanda. Wanakutana 11 corps zinarundikiwa munyumba moya. Alors imagine kwenye 11 corps inaonekana kwa balirundika fasi mwa munyumba. Bangapi njo benye balitupiwa mu mai, bangapi njo balituangushwa mu mawese, bangapi balikamatiwa mu magari wanaenda batupa mu maparki mupori. Au sema juu ya hii match tutezi kwa tulipoteza hata 500 personnes bibatezi kwa balikufa hapa mu ville ya Goma. Justement toujours ku célébrer que no nani réussite ya match ya RDC, na ile kusema kino Fachi président tuna perdre plus de 500 personnes mu ville ya Goma. Ville ya Bukavu hayo hatuyasikia minabu hawezi kosekana juna walisebe
nabo hawezi kosekana. Me abo juu laki iko karibu hivi batakuwa napata maiti moya kwenye walikuwa natupatupa mulaki. Kama mimi nakuya sai najua kama watu wengi washapata deja ile video, hatuwezi itia msheni WhatsApp parce que tukitia msheni WhatsApp batezi bloquer WhatsApp. Alors, mimi nilikuwa napendelea kuita ba jeunesse. C'est la patrie ou la mort. Mes chers frères, nchi yetu ilivamiwaka depuis zamani. Hapa tuko nafika kwa mwisho ya kumaliza hii makelele, hii fujo ya aba Banyarwanda jinsi wanakuwa tuvamia mwinchi yetu. Sijui ya nini jeunesse, muko naendelea kufa tu hivi, hamwezi kujikamata en charge kweli? Bazalendo bako pembeni yenu. Juu ya nini hamwezi kusema keno murejoindre bazalendo ama mutafutishe namna gani mtezi maliza hizi nguruwe? Wakati yenye bako natembea wanatembea kama moya bawili wanatembelea mu makartie. Juu ya nini hamwezi kuwa nakamata na nyinyi mmamua mko na mkata kichwa? Juu ya nini hamwezi kuwa nakamata kama mnakangiza na nyinyi mwese mnakafanya disparaître? Na ni message yenyewe mimi natuma kwa aba baswandize bako natumika na aba banyanguzi. Nyie benye mulipatiliwa makazi baki na chef de quartier, baki na chef de nyumba 10, ba aner. Ujue kino hii damu yote abakongomani yenyewe kunaendelea mwangika hapa muvili ya Goma, muvili ya Bukavu kule ngambo. Mujue kino bipande bishuke mutalipiaka hii damu. Kama hamuya jirudia yako mufanye iwezekanavyo, bali baba kwa formation jua kufanya namna gani kino banabadanganya kino bo balikuwa nijua kutetea inchi, nijua kutetea bakongomani. Njoo kintu walibadanganya no? Njoo kutetea bakongomani ile. Siku gani wapi kwenye mshaka kutana keno 2 personnes 3 personnes benye baliuawa na gouvernement congolais keno banaua ba population. Kila siku sasa tuko namwambia keno aba Banyarwanda aba bakina aba ba RDF aba Banyarwanda balitumwa na Kagame na kakikundi yake. Balitumwa ubu mu Kongo wetu. Haba kukuwa kutafuta kitu kingine, bali kwa ni kutafuta budongo ya nchi yetu. Babalkanize Nord Kivu, Sud Kivu na Ituri wa annexe ku Uganda, wa annexe pia kuna ni ku Rwanda. Ndio kitu tunawaambia kila siku. Alors, kama mnaona hababa uwe hawaya bawe officiellement babafute ku nani ku ile carte kwa shaka mata. Najua kama Nations Unies na Umoja wa Mataifa internet zote zinatia macho pale, kila movement yote inakuwa kana consistent. Mission yabo ni kumaliza population yote nyoko pale. Mwenye haba uwe kama ni mwanaume kama ni jeune, bana muacha juu banajua kino kesho ama kesho yake watezi musensibilize, atezi baitikie na kamata arme, anawasaidia juu kuendelea mbele, juu kusonga mbele, juu kupigana. Mebakisha una kino ulishakatala kategorikima, ushakatala tumika nabo, hawana besoin yako parce que susi yabo bakukamata bakutie mbele ya arme, upigane ubasaidie kupigana na ndugu wako bakongomani. Ukisha maza kupigana na ndugu wako bakongomani, kama haukufe ukepona, mkisha maza ekipere banakuwa. Mission yabo ni kuefase nani etni bantu yote. Sasa kila mwanaitua ni bantu ni kumuefase. Njoo mission wale batu. Wakati tunaambia kino jeunesse ba peuple congolais, nyi wote mjitie fasi mwana gouvernement congolais, hata kama hautaenda kamata silaha na ukwe mzalendo anze pigana, kuwa facilement kuwa disponible juu ku denoncer kila mouvement yote na kila chochote tunaona kama ni kibaya chenye aba banguru wako nafanya, ukidenoncer utue informer. Tunapana numero zote ni juu ku denoncer kila mouvement yote aba watu. Mulikuwa na ile kino ba 40 voleurs. Ba 40 voleurs ilikuwa ni abo au watu M23 walicreate wale ba 40 voleurs juu kukosesha amani mubaya hapa mvile yetu ya Goma. Alors 40 voleurs mwenyewe kuna kuwa juu kubeba mali, balikuwa nakuwa banaiba ma telefone, banaiba ma television, banaiba hiki na hiki. Ilikuwa ni abo. Sasa ona kwa banafikia sasa. Hii haiko system iko nafanyika ngambo ya Beni. ADF na aba watu wanapishania wapi? Sasa tuko naambia kino ADF na etegai ya M23 etegai ya AFC etegai ya APDF RDF plutôt hamupenda kisiki. Sasa muone damu yapata hivi jeunesse baba wanaume wapata hivi bote. Bana kufisha familia ngapi? Zile tunapoteza munani Nord Kivu, Mugoma. Basi pale kila mwanaume ni baba na watoto 5, tukamate baba na watoto 5, baba na watoto 5, baba na watoto 5 na banamuke. Basheni fibu ngapi banabakia ba vivi balikuwa banamuke watarajio wengi walio benye bangeliona wale habaya leo.
ba famille ngapi be wanabakia pale benye habana benye ba bibi yao wanabakia na ni bayajane. Avenir ngapi gani yenye tuko na mwinchi yetu? Alors una bujinga na bumbafu na unaanza pigia M23 mikono, unaanza pigia Banyarwanda mikono kina nguvu keno banakuya tugombola vitu gani na vitu gani. Eske mko naona hii fenomene kweli? Munaona hii fenomene tutafikia wapi na hii bujinga yenye batu wengine bako nayo? Meshefu mimi naambia keno kila mwenye anajua kama iko natumika mu gouvernement ya aba banyanguzi wa M23. Ukwe uko ndugu, ukwe uko dada, ukwe uko mtu wa mfamii, bipande bishuke jua keno hii damu mutazisambaka ako. Hii vita itaisha, lakini mjue kama tutabakiaka na tuko nagombana sie bazalendo, paske si bazalendo tuko baraia. Tutabakiaka na tuko nafuatana na nyie jua hizi damu za bandugu yetu hizi zinamwangika, na muko naona baswande za ba chef de quartier wa nyumba 10 kama bakina ane watu gani be muko natumika na Banyarwanda. Mjue keno bitaisha, hakuna chetu kwenye baraia batezi semea hapa leo wakati nye gouvernement tarudie na kamata fasi yabo. Na nye muko deja nafasi kwenye mutaenda ka Rwanda. Lakini mwinchi yetu Kongo hamuna fasi. Mjue keno hamuna fasi. Muna sensibilize watoto yetu baende watumike na M23. Keno banaenda gomboa inchi. Bana katala munakanda kukingufu munawapeleka. Benye banabakia mu mugini yao munaanza kukamata, munaanza kubaua, kuba execute. Mwenye anaongea mbaya, mwanaongea ku telefone keno iko na ndugu yake mzalendo, iko na ndugu yake FARDC, mnamkamata, mnamfunga, mnamuua. Mes chers frères, mimi nawaambia keno bipande bishuke, mutalipia hiki kitu. Ni wenu komanda Bati Eric. Numero ni 098 38 28 149. Mujue mpande bishuke, mutalipia hii damu. Kongo ni abakongomani, Banyarwanda wote watarudia tu kwabo. Bipande bishuke apre hivi. Ukwe uko Munande, ukwe uko Muhutu mkongomani, ukwe uko Muhunde, ukwe uko Munyanga, ukwe uko Mutembo, kila mwenye unajua kama ulitumika na Banyarwanda, manda yabi naisha, banarudia na unarudia. Musiwaze keno wakati yenye justice inakamata wakinananga baisha bastaki deja kusepe. Bakisha bafunga. Musiwaze keno we nyumba 10 we chef de quartier utabakia na uko na amani. Bipande bishuke na nyie gouvernement tajisharge na ba autorite bakubwa beba ako mu M23 mu office na nyie badogo bachini. Na si population na si bazalendo betuko baraia betulikamata sira, tutatia sira chini, tutaanza bakamata nyie na nyie. Tutajua ko tutaona ko mutashia na hii mawaje mko naendelea fanya muhimu gine yetu.